Buen día, muchos gustos. Academia de Budismo. Bienvenidos. Hoy es el segundo día. Hoy yo quiero explicar un poco de qué es lo que el Buda enseña. Buda, que él creó el budismo. Él nació en India, Buda, pero en realidad el budismo es rechazado en India, el budismo. Pero Tailandia, Myanmar y muchos budismo hay en esos países. Como 98% están en 3 países el budismo. El Camboya es como 98% de budismo. 96% de budismo hay en Camboya. Tailandia, 93%. Myanmar es el tercero, 80%. Vamos a estudiar qué es lo que enseña el budismo. También se divide en 4 grupos. Dice que la ambición, el sufrimiento viene por ambición del hombre. Cuando se desaparece la ambición, viene paz en el corazón del hombre. Y eso enseña el budismo. Entonces, ¿cómo puede uno salir del sufrimiento? ¿Y cómo tiene que vivir? ¿Y cómo tiene que hacer para que quite las dificultades? Y él encontró el camino para salir del sufrimiento. Y cuando ustedes se meditan y se puede y reencarnación y también poder llegar a un punto de paz, y ellos dicen que puede entrar. Y ese es lo que enseña, ¿verdad?, en budismo. Todas las cosas es sufrimiento. Y nos enseña cómo, en verdad, cómo podemos salir del sufrimiento. Y yo voy a hablar de 4 puntos. Y él dice que vivir es sufrimiento, todo es sufrimiento. ¿De dónde comienza el sufrimiento? Y la causa del sufrimiento. ¿Y cómo puede que reducir el sufrimiento? ¿Y cómo puede terminar el sufrimiento, la angustia y el camino de paz? ¿Cómo puede uno encontrar eso? ¿Y cómo uno puede salir del sufrimiento? Y pensando esto, ellos hicieron esa religión del budismo.
Y cuando el hombre nace es sufrimiento, está diciendo. 그래서 이렇게 살아가는 것 자체도 Vivir es sufrimiento. 그렇게 또 También 병에서 están en las enfermedades, 살아가고 있다. es sufrimiento. Y muerte es sufrimiento también. 그 사망에 이르렀을 때 La muerte es el que da más miedo. 어떻게 벗어나야 되나? ¿Y cómo uno puede resolver el problema de la muerte? 그것이 이제 석가모니가 생각했던 그 불교의 기본 교리 중에 시작점이었습니다. Es el comienzo del budismo. 다음. 그리고 이제 사람들이 그러면 그 고통이 어디서 시작이 되는가? Y el sufrimiento, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Y qué es su origen del sufrimiento? 사람 마음의 두려움, 무서움, 뭐 화가, El miedo, se enojan 애정 이런 것을 y tiene pasión, tristeza, miedo, envidia y enojos. 그냥 태어난 대로 가난하면 가난한 대로 그렇게 살면 그 고통을 많이 못 느끼는데 Si una persona, si es pobre, no recibe tanto sufrimiento 더 갖고 싶은 마음, o quiere más cosas, 더 잘 살고 싶은 마음, vivir bien 그런 어떤 욕심에서부터 y viene 시작이 됐다. la ambición y el sufrimiento viene por la ambición del hombre. Así él creyó. 그러면 이제 Entonces, 이적으로 이제 그 고통에서 이렇게 마음을 가라앉히는 거, ¿y cómo uno puede salir del sufrimiento y terminar el sufrimiento? 그러면 기쁨이나 행복을 느낄 수 있다. Entonces puede encontrar la felicidad y alegría. 얘기하는 것은 어떻게 그 고통을 이해하고 받아들일 수 있는 마음을 이제 어떻게 만들까? Aquí enseña cómo uno puede resolver el problema del sufrimiento y cómo puede entender para salir del sufrimiento. 또 다음에는 그러면 이렇게 실제로 이제 고통을 느끼는 것을 어떻게 하면 벗어날 수 있는지 Y enseña cómo salir del sufrimiento 이제 그걸 이제 y a través de meditación. 저쪽에 그림이 있는데요. Y allá está la fotografía de allá. 한 학생이 저렇게 앉아 Y 있는데 un joven está sentado. Es esa posición. 그런 걸 이제 좌선이라고 말합니다. Y dice que eso es. 이렇게 묵상을 하면서 고통에 스스로 이제 벗어날 수 Y así puede salir del sufrimiento. 자 이제 그 지금까지 얘기하는 사성제라고 이제 설명을 Y 드리고 por eso se divide en cuatro, ¿verdad? Cuatro caminos. 그러면 이 고통에서 벗어나는 그 길을 걸어가는 그 자체를 이제 수행이라고도 이렇게 말합니다. Y también se está hablando, sí, cómo puede llegar a ese punto. 첫 번째 여기서 수행하는 과정에서 바르게 봐야 된다 이렇게 가르치는 거죠. Y aquí está hablando cómo podemos mirar y mirar exactamente. 마음으로 뭐 사람을 본다거나 Y hay gente que miran con, 잘못 보는 건데 con corazón de odio y eso es corazón diferente. 그런 것을 이제 Y esas cosas 사선을 하면서 están hablando 자기가 잘못 보는 어떤 세계에서 벗어나고 y la gente mira mal, ¿verdad? Mira mal el punto de vista y por eso la gente medita para salir de su punto de vista. 어떻게 올바른 생각을 Y cómo yo puedo pensar bien. 뭐 사람들을 미워하는 마음을 가지고 계속 나쁜 방향으로 Y hay personas que odian a una persona. Si va es por ese camino, es muy difícil. 좋은 방향으로 이제 생각을 하라는 거죠. Y está enseñando para que sea dirigido una buena dirección. 보고 느끼는 것을 말을 표현할 때 Y cuando usted tiene sufrimiento 나쁜 방향으로 약점만 보고 y hay personas que miran 마음들이 많은
y piensa negativamente y vive en esa manera 좋은 방향으로 얘기를 하는 것을 훈련한다는 y enseña el budismo de hablar un buen pensamiento, 그래서 hablar 느끼고 생각했던 것을 positivamente. 행동하는 것 그게 Y también viene la acción de 말하는 comportarse bien. 거죠. And so having the right view, right intention, right speech, and eventually to be able to bring all that into action. 그 다음에 이제 그 Y lo siguiente, 생활에서 어떻게 적응해서 나가서 살 것이냐. y cómo va a vivir, ¿verdad? Después, ¿verdad? Cómo vivir en su vida. 만 이렇게 하는 게 아니고 No solamente una vez. 뜻이나 보고 느끼는 것을 그렇게 Y no sé, le enseño cómo vivir bien, honestamente, vivir continuamente en esa manera. 한번 목표 정하고 며칠 안 가서 이렇게 그 목표대로 살지 못하는 그런 경우가 많은데 Y hay personas que deciden y no viven en esa manera. 그 자기가 목표를 정했던 것을 계속 해 나갈 수 있는 방법을 계속 Y aquí nos enseña cómo nosotros podemos mirar exactamente y continuamente 이제 세상의 las acciones. 어떤 것들을 보고 어떻게 보고 깨닫는 거냐. Y nos enseña también cómo concentrar 성경을 통해서 얘기하는 bien. 거라면 복음을 어떻게 깨닫고 그 믿음의 세계에 들어가느냐. Y comparando el Evangelio, cómo uno puede hacer la vida espiritual. ¿Verdad? Con concentración 어떤 한 방향으로 y cómo poder pensar bien. Está hablando cómo pensar bien y cómo ser dirigido. 여덟 가지의 Y hay 수행 과정을 통해서 8 clases de meditación y dicen que puede llegar a un punto de 이런 어떤 기본적인 교리를 가지고 이제 사람들의 y la gente viven, 그렇게 enseñan eso para que vivan esa enseñanza que enseñan y para que vivan así. 이제 불교 국가인 태국 같은 경우는 En Tailandia, 삶이 불교에서 얘기하는 모든 교리를 그대로 따라서 사는 겁니다. y la vida de ellos siguen, ¿verdad? Que es lo que enseñan el budismo en Tailandia. 자, 그 중에 이제 우리 기독교에는 근본적으로 계명이 10계명이 있는데요. El budismo tiene sus mandamientos. El cristianismo hay 10 mandamientos. 태국 이 불교에서 En budismo hay 5계명이 있어요. 5 mandamientos. There is the 5 precepts. 근데 그 5계명을 하나 이렇게 따져 보면 Y cuando miramos, Look at the 5 precepts. ¿verdad? 첫 번째 계명 Primero es, 말하라 이 계명입니다. And so the first one is primera cosa es no causen dificultades a otra persona, no maten. 도질하지 말라라는 그 우리 기독교의 10계명 También, por segundo, no robar, está diciendo. Ten Commandments. 셋째 계명은 가늠하지 마라. Tercero es no tomar adulterio. 거짓말하지 마라. 4, no mientes. 다섯 번째는 술이나 Quinto, 마약하지 no 마라. tomes y haga droga. 기본적인 이 다섯 가지 규례를 지키면서 Y ellos viven 불교의 confiando en estos 5 puntos. The basics of the teaching of Buddhism is to follow these 5 precepts. Y siguen esos 5 mandamientos. 그중에 세 가지를 더 하면 그 불교에서 교리가 어떤 불교에 심취하고 도에 이르는 사람이라고 이제 생각을 하는 거죠. Si usted hace 3 cosas más, entonces usted puede vivir como monje. People, they say that they have reached the point and they are reaching the point of nirvana. 그래서 이제 그걸 팔계명이라고 하는데 Y eso es como 그래서 이제 5계명에서 세 가지 8 mandamientos. En 5 mandamientos le agrada 3 mandamientos más. 이제 12시를 넘으면 음식을 먹지 마라. So you shall not Cuando long time, so past 12 a.m. you shall not pasa 12 de la noche, no coma. 이렇게 밥 먹으면 정욕이 일어난다거나 자기 하고 싶은 대로 욕망에
빠져서 이제 범죄하게 된다는 거죠. Y están diciendo para que si come de noche, usted va a tener fuerza y va a querer hacer actos sexuales y sigue el deseo de la carne. Por eso dice que no coma 불교에서 올바르게 a las 12 de la noche. 사는 것이죠. Y ellos piensan que haciendo eso es vivir bien. 그리고 이제 일곱 번째는 El séptimo, 도박이나 no dance, no juegue, no baile, ¿verdad? No canten, ¿verdad? No ponga perfume en domésticos. 이제 El 8. 사례 같은 거 시작하지 말아라. Y no ponga accesorio en sus cuerpos, en joyas, 뭐 쉽게 얘기하면 귀걸이, 목걸이, como collar, anillo y 몸에 어떤 향수 collar. Y no se puede poner perfume también en el cuerpo. 한다는 이거죠. Eso significa que está tentando a otra persona. for tempting others. 특히 여자들이 이제 향수를 발라서 남자를 유혹한다고 이렇게 생각. Las mujeres ponen perfume para conquistar al hombre 그래서 이제 그런 것을 y tienta a otro hombre. Por eso sí es prohibido. 그게 이제 보통 사람들이 지키고 있는 8가지의 계명이 Y esta clase de 8, ¿verdad? 8 personas hacen eso. 여기 10개 우리로 얘기한다면 10가지 계명을 지키면서 도를 도달하는 사람들은 이 동자승 그런 사람들이 10계명을 지키는 거예요. Los monjes cumplen 10 mandamientos. 그다음에 여기 227개는 승려들이 지켜서 도에 도달하는 거죠. Y a 227 ley, si cumple eso, se convierten en profesor de monje, 지켜서 어떤 열반의 세계에 들어가는 거예요. monjes, y ellos entran, ¿verdad? En Nirvana. 그 중에 이제 여승들은 311의 계명을 지켜서 어떤 열반의 세계에 들어간다고. Y escuchando, ¿verdad? 311, cumpliendo los mandamientos, entran 여자들이 어떤 en 더 많은 계명을 지켜 Nevada 그 열반의 세계에 돌아가는 거죠. And so for y puede entrar, ¿verdad? to be able to reach that nirvana, 이렇게 Entra 기본적인 계명을 이렇게 지켜서 수행을 하고 있습니다. y ellos cumplen estos para ser monjes. 우리 대부분 여기 기독교인인데 Y la mayoría de nosotros somos cristianos. 우리가 지키고 있는 기독교에 지키고 있는 10계명과 불교에서 지키는 어떤 5계명의 어떤 차이점은 뭘까? La diferencia del budismo y la diferencia del 10 mandamientos, ¿qué es la diferencia? 기독교에서 1계명은 나 외에 다른 신을 섬기지 말라가 El cristianismo dice, no servirá a otros dioses, está diciendo. no other gods before me. 근데 불교에서는 첫 계명은 살생하지 말아라. But in the Pero precepts, you can see that the first one is you shall not cause harm in taking life. 근데 이것을 자세히 생각해 보면 si ustedes piensen bien, no mate, está diciendo, ¿verdad? El primero. 생각하면 뭐 짐승들을 죽이지 말아라 뭐 이런 것으로 할 수가 있죠. So we can Si nosotros podemos ver que no maten animales, 근데 근본적으로 por naturaleza, entrando profundamente en la naturaleza del hombre, 섬기고 있는 것은 lo que sirve el budismo, 용이나 어떤 뱀을 섬기고 있습니다. ellos sirven al dragón y el serpiente. 뱀을 죽이지 말라 이렇게도 해석할 수도 있는 거죠. Ellos están diciendo, no maten a la víbora, porque ellos adoran a la víbora, 이렇게 얘기한다면 a los dragones. 사단을 죽이지 말아라. Y hablando otra vez, no mate Satanás, porque víbora es Satanás. Y ellos dicen, no maten a Satanás. Sí. 자세히 살펴보면 Cuando usted mira bien, 하나님을 대적하기 위한 ellos 수단으로 están contradiciendo a Dios. Contradiciendo a Dios. El primer mandato es contradecir a Dios. 기독교에서 첫 계명은 하나님 외에 El cristianismo, el primero que es sí, adorar a Dios en todas las cosas. 불교에서는 En budismo, 다른 걸 섬기는 거죠. en budismo, sí, ellos sirven otros ídolos. 처음에 이제 그 일반적인 사람이 생각했을 때는 Las personas que sirven 짐승을
parece que no maten a los animales. Eso parece muy bueno. Y humanamente parece bueno. Pero 익숙한 곳에 들어가 profundamente entran, 뱀을 섬기기 위한 ellos 하나의 sirven, 계명이 되는 것이죠. ellos sirven la víbora y está diciendo que no maten a la víbora, a los dragones. Ellos creen en eso. 그래서 절에 이렇게 가보면요. Cuando usted va a templo de budismo, 지붕 꼭대기를 이렇게 자세히 쳐다보면 cuando usted mira el techo de allá, 무슨 형상으로 만들어져 있느냐면 está hecho de qué, de imagen de qué, 용 머리나 de dragones, de víboras. 이런 것들을 Sí, cuando usted mira bien, está escrito de dragon, the body of a dragon, el cuerpo de dragón, la cabeza de dragón. 여기 불교에 대한 그림이나 어떤 절의 그 기붕을 자세히 보면 Cuando 그런 게 usted 자주 보입니다. ven más exactamente el templo de budismo, usted puede ver 그러니까 불교에 que hay 창조주를 인정하지 않아요. dragones y ellos no creen en Dios, no creen en la creación, no creen en Dios, el budismo. 기독교는 근본적으로는 El cristianismo cree 하나님을 믿는 un 건데 Dios vivo the basis of it is that we believe in 그래서 God. 첫 계명이 y 나에게 por eso dice, no ponga otros dioses ante mí, está diciendo. Therefore, the Por eso first Dios commandment is, you shall have le no dijo gods eso. other than me. 그러나 이제 불교에서는 En 그 하나님을 budismo, 믿는 것을 대적하기 위한 수단으로 rechaza, ¿verdad? Rechaza a Dios y no creen en el Creador. 이제 저렇게 살생하지 말아라. Y por eso está diciendo que no maten Cause harm to a los 근데 animales. 기독교를 믿는 사람들이 가만히 저걸 생각해 봤을 때는 Y cuando los cristianos miran bien eso, exactamente. 결국에는 하나님을 대적하기 위한 어떤 것으로 이 석가모니가 만들어낸 거다라는 것을 쉽게 느낄 수 있는데 Y yo podía ver que el Buda hizo go against God. y está contradiciendo a Dios al final, el budismo. Pero la gente de Buda no creen. 짐승을 사랑한다고 믿고 있는 Ellos dicen que ellos aman a los animales, por eso no matan a los animales. 어떤 것들이 우리 자기들에게 복을 준다고 믿고 Y 있고요. piensan que esas cosas buenas que hacen ellos le dan la bendición. 불교의 기본 그 교리 중에 하나가 다른 게 또 하나 있는데요. Y el base de la enseñanza 그 생사불하게 이렇게 네 가지의 어떤 4 puntos importantes. 손지바퀴처럼 돌아간다고 생각하고 있는데 Y eso está dando la vuelta. All the four sufferings, the birth and aging and illness and death. 자, 불교에서 뭐를 믿느냐면 En el budismo, ¿qué creen? Believe is 이 세상을 뭘로 어떻게 살아가느냐에 따라서 이 저승에서 다른 어떤 짐승이나 다른 어떤 세계로 다시 태어난다고 Y ellos creen en la reencarnación, que nacen en otros animales, en otras personas, life. They'll be después de la muerte. animals. 그게 이제 윤희사상이라고 이제 한국말로 이렇게 Y por eso 하면서 어떤 다른 세계로 es un círculo que ellos creen en la reencarnación 더 나은 y pueden nacer en animales o pueden nacer en las personas, reencarnar en las personas. Ellos creen en eso. You know, so for example, animals, and if they lived a really good life in the previous life, then they'll become a better person in their next life. 악하게 Y 자기가 세상을 살았다면 si una persona vive People inside of the world. 악한 어떤 짐승으로 다시 태어난다. y puede nacer como una persona con otro animal, ¿verdad? 그래서 이 세상을 착하게 살아야 된다라고 이제 믿고 있는. Y está enseñando que hay que vivir bien 그렇게 이제 불교와 어떤 기독교 para reencarnar otra vez en animales o en personas, reencarnación. Ellos creen en la reencarnación. 자, 그 다음에요. 자, 태국에서 다른 종교를 가르치는 게 무척 이제 En 어렵습니다. Tailandia es muy difícil de predicar otra religión. 그러니까 아까 93% Como 93% es budismo allá en Taiwán. 2% that are Buddhists. 그 위에 이제 7%는 Y 7% 무슬림이 한 5%. es musulmán, 5%. 5% are Muslims. 그러니까 거의 이제 불교 Y 무슬림하고 son musulmanes 불교를 빼면은 y 종교를 가지고
como otras religiones, como 1% o 2%, es la religión de ellos. end of it, there's only like 1 or 2% with other religions. 그래서 다른 종교, 특히 기독교나 이런 것을 전파하기가 어렵다는 것을 Por eso es muy difícil predicar el evangelio en Tailandia. Christianity, for example, at the Thailand. 왜 어려웠을까? ¿Por qué es muy difícil predicar allá en Tailandia? 자, 지금 여기 불교가 태국에 들어온 지가 이제 307년에 BC 307년에 들어왔습니다. El budismo entró 307 años antes de Cristo. 한국에서는 300 AD죠. En Corea entró 372 años después de Cristo. Después de Cristo, 372 años. 172년 그리고 어떻게 보면은 670년 정도 한국이 불교가 더 늦게 들어온 El budismo entró más tarde, como 600 años más tarde que Taiwán, Later in South Korea than Thailand. Thailand. 그렇지만 한국에는 Por eso, 불교가 적죠. el budismo en Corea es menos que Taiwán. 그와 반면에 여기 이제 한국에 기독교가 들어온 건 1884년에 들어왔어요. El cristianismo entró en 1884 en Corea. Entró el evangelio. 여기 보면 태국에 기독교가 들어온 것은 1828년에 들어왔어요. En Tailandia, 1828 entró el evangelio. 그러니까 한 80년이나 먼저 들어온 건데요. Y entró como 80 años más rápido que Corea el evangelio. 태국에는 기독교 인구가 0.9%, Pero 1%밖에 en 안 되죠. Tailandia solamente hay 1% de cristianismo, 1%. 한국에는 En 늦게 Corea 들어왔지만, entró tarde 늦게 들어왔지만 el evangelio, 여기 나와 있습니다. 여기 29.4%. 29% It talks about South Korea. el cristianismo en Corea. Christianity, even though it entered later, it is 29.4%. 이렇게 한국에는 기독교가 늦게 들어왔지만 많이 분포되어 있습니다. So even Sí, though entró tarde el evangelio, el cristianismo, pero it's very big. 그런데 el porcentaje es grande. 기독교가 들어온 지가 한국보다 En Tailandia But in a case like Thailand, entró el evangelio más antes que Corea, 지금 1%. pero solamente hay un 1%, ni 1% de personas. 그러니까 그건 제가 왜 이 얘기를 표를 만들어 봤는데 ¿Por qué yo hablo eso? the reason why I made this, 태국에는 기독교가 전파하기가 무척 어려웠다는 얘기입니다. Tailandia es muy difícil de predicar el evangelio spread en Tailandia. 한국에는 빠른 시일 안에 이렇게 기독교가 전파가 된 건데요. En Corea se predicó el evangelio y fue expandido muy rápido. 여러 가지 원인이 있겠지만 of course, there are many Y reasons. primera cosa es, 한국의 그 절들은 다 산에 있습니다. sí, los templos de Corea All in the mountains. de budismo están en la montaña. 절까지 찾아가려면 Para ir hasta templo budismo 어려운 거죠. es muy difícil de ir allá, el templo de budismo. Time and geography-wise, you have to. It's very difficult to find it in the mountains. 근데 태국에는 Pero en Tailandia 절이 무척 많아요. hay muchos templos budistas, Oh, there's so many temples. 한 4만 개 정도 됩니다. como 40.000 templos budismo en Tailandia. 맥도날드가 세계적으로 제일 많은 지점을 가지고 있는데 McDonald's tiene el lugar más lugares en el mundo, 3만 6천 개밖에 안 된대. 3.600 McDonald's. Y sí, 태국에 hay 36.000 McDonald's, hay el branch de McDonald's. Pero Taiwán, 만큼도 안 되는 거예요. en Taiwán, el templo de Taiwán es más que eso. 맥도날드 세계적으로 El McDonald's, 6천 지점밖에 안 되는 36.000 sí, negocios de McDonald's en el mundo entero, pero en Tailandia, 그냥 태국 안에 있는 게 4만 개 가까이. sí, 40.000 templos hay en Tailandia. 그러니까 하여튼
solamente en Tailandia. 들어와서 자리 잡기가 무척 어렵다. Y por eso 이유가 뭘까? es muy difícil para que otra religión entre y predicar el evangelio es muy difícil. What is the reason for that? 태국은 사람들을 불교의 사람이라고 그렇게 믿고 있습니다. And so Sí, en Tailandia ellos creen que la gente de budismo. 종교에 어떤 관점을 가지고 있는가? ¿Y qué religión ellos tienen? that religion. 태국에 이제 불교가 들어온 시점을 얘기하고 있고요. Y, It's talking of how long sí, religion y was inside. entró 전체적으로 아까 이게 태국 분포 인원 분포 el monje son 93%, musulmanes como 5%, el cristianismo como 0.89% y otros. 이슬람이죠. Islam, 5.5%, Muslim, there's 5.5%. 기독교는 0.9%, Christians, 0.9%. 다른 종교는 0.3%. Others, 0.3%. 전체적으로 이렇게 Y todos, 태국에는 거의 불교라고 말할 수 있습니다. usted puede ver que total es de allá es budismo, el país. 그렇게 태국이 불교가 왕성하게 접하될 ¿Por qué creció el budismo en Tailandia? There's a core reason Hay otra causa del crecimiento del budismo. across Thailand. 그 비디오를 잠깐 보겠습니다. And so Vamos a mirar el video. 저희 왕입니다. Es el rey de Tailandia. No, él no es monje, él es el rey de Tailandia. 그 다음 그림. El siguiente. 자 이게 지금 이렇게 앞쪽에 있는 분이 얼마 전에 돌아가셨습니다. Esta persona So you see falleció hace poco right here on tiempo. the right that's sitting down, kneeling down. He used to be a king, but he passed away. Él era rey, pero falleció. 11월 달에 돌아가셨는데 El noviembre murió 지금도 장례식을 치르고 있습니다. y hasta ahora hace el funeral todavía. 1년 동안 합니다. Por un año hace el funeral. 모든 국민이 다 와서 Todas las naciones vienen para ver al rey. 같이 슬퍼하고 존경하는 표시를 하는 거죠. Y ellos están tristes y de respeto hacen un año de 가보면 funeral. 그런 어떤 왕을 조문하기 위해서 만들어진 다 그런 것들이 아주 많습니다. Y él en la escuela también está adorando, ¿verdad?, al rey y la muerte de él. And he is the ninth king. 지금 현재 왕의 아들이죠. Es el hijo del rey. There is the current. Ahora él es el rey de Tailandia. 근데 여기서 우리가 잘 관찰해야 될 것은 뭐냐면 Y cuando nosotros podemos mirar bien aquí, 우리가 생각했을 때는 cuando nosotros pensamos, 왕이 이렇게 의자에 앉아 있고 el rey debe estar sentado, ¿verdad? 스님이 무릎을 꿇어야 돼. Pero el monje debe estar adornillado. 여기는 반대입니다. Por aquí al revés, Verse is opposite. 왕도 está opósito. 스님 앞에 가면 무릎을 Hasta el rey se postra hacia el monje. Has to kneel. 배워야 되죠. He has Sí, to learn. él tiene que aprender. 왕이 이렇게 스님을 섬기고 있는 것을 TV에서 매일 보는 거예요. Y siempre le muestran cómo el rey adora al monje 어렸을 때부터 desde pequeño. 매일 왕이 어떻게 살아가는 거, 특히 절에 가서 Y 어떻게 le enseñan, ¿verdad? 있는 모습을 Le muestran en televisión a todo el país cómo el rey sirve a monje. And does its rituals. Y los niños aprenden de eso. 보고 느끼는 것은 Y los niños aprenden y miran y aprenden. Feel is 자기가 제일 존경하는 분이 이렇게 스님을 섬기니까 El rey sirve a monje the monk. 자기들은 당연히 y ellos piensan que naturalmente tienen que servir al monje. 그래서 태국 비행기를 타면 En la aerolínea de Tailandia, Airline. 퍼스트 클래스보다 먼저 타는 게 승려예요. And so que primero los monjes entran, después entra el primer clase, for the first class passengers, el pasajeros. 모든 버스나 어디를 가도 wherever
En ómnibus, en cualquier lugar, primero son monjes. El mejor lugar es para los monjes. for disabled or the elders, but it's for the monks. 그렇게 이제 Y así 존경하고 ellos adoran. The monk. 섬기는 나라에서 살고 있기 때문에 태국 사람들이 그냥 불교가 그냥 삶이죠, 하나의 삶. That's why Y es una parte de vida de ellos, así. Viven en esa manera. people, it is just their life. Buddhism is their life. 어떤 종교 하나를 생각하는 게 아니고 They don't think of it as just Ellos no piensan que es una religión. Para ellos es vida. 이제 Para ellos es vida vivir en esa manera. 그다음 여기 이제 태국기를 국기를 보겠습니다. Vamos a mirar la bandera. 여기 다음 그림을 보면요. Cuando usted mira aquí, 이 하얀색은 blanco significa white color. 종교를 상징하고 있습니다. It is la represented religión. 가운데 이 파란색은 Azul blue in the center. 왕을 상징하죠. está hablando del rey. 이 빨간색은 El rojo Color 나라를 상징해요. representa nación. 다른 나라의 국기들은 이런 어떤 종교 색깔이 많이 없는데 Pero otros banderas no hay así con 태국에서는 color a religión. 색을 상징하면서 불교를 두각을 나타내는 거죠. but here Ellos representan el blanco y religión y 불교하고 representa el budismo. 관계를 얘기하고 있어요. Y significa que el budismo está penetrado en las vidas de ese país profundamente. 정하는 것은 다 이제 불교의 También 할아버지가 태어난 날 los feriados nacionales celebran el nacimiento de Buda y todos los feriados del budismo es el feriados para ellos. 새해가 되면 새해에 이제 저런 불상에게 이제 En el año nuevo, 목욕을 시킨다 이런 유래를 en el año 그런 날 nuevo, 모시는 거예요. ellos también descansan y ellos limpian, ¿verdad? Limpian a los ídolos, 이렇게 모든 사람들이 저렇게 불상을 섬기고 그러기 때문에 y ellos sirven así los ídolos. 어렸을 때부터 자기들이 그렇게 Desde pequeños es una costumbre ahora vivir en esa manera, sirviendo al Buda. Es una costumbre ya es una vida para ellos. 이렇게 아카부차라는 정부가 지정하는 휴일인데요. and so Y es el feriado, ¿verdad? En Maca. 이제 승려들이 1250명이 한 자리에 모여서 나라를 위해서 Tiene 기도하고 1250 monjes para orar por el país. 국민들의 복을 빌고 También bendice al pueblo. 그렇기 때문에 국민들 편에서는 그렇게 불교가 자기들에게 많은 복을 빌어주고 행복을 가져다 준다고 생각합니다. that's why for Y así le enseña que el budismo le da mucha bendición para ellos. Y ellos creen así, y ellos celebran. 이 열반의 세계에 들어간다고 생각해서 이제 이 절에 들어가서 이렇게 한번 이렇게 El día de Visakha Puja, 위사카부차가 되는 날은 el nacimiento de Buda y la muerte de Buda. Kapuja Day, and that is the birth of Buddha. 그래서 이제 오른쪽으로 이렇게 돌면서 합장을 하죠. And so that's his birthday. So what they would do Y ellos dan una vuelta y celebran, ¿verdad? Y da vuelta. Una vuelta y viene bendición. Ellos piensan de esa manera. 그 태국의 또 특징이 하나 있는데 Y otras características de Tailandia, 절 안에 학교가 있다는 거예요. dentro del templo está escuela 그래서 pública. 학교에 수업을 시작하기 전에 Y antes de ellos comenzar 이렇게 la escuela, 물 같은 걸 하고 se, 시작을 하는 se sientan y meditan y comienza, ¿verdad? La escuela. 선생님도 다 이제 불교 Los profesores 학생들에게 가르치는 y le enseñan el budismo a sus estudiantes. 뭐 국사
코레아 교과서만 불교에 대한 것을 기록한 게 아니고 그 얘기하는 게 아니고 No solamente es mandatorio en la escuela, ¿verdad? Enseñar el budismo 불교 책에도 but even in Thailand, other books, y otros libros 불교에 también. 대해서 가르치죠. Se está hablando del budismo. Buddhism. 사회에서도 사회 책에도 어떻게 생활하고 생활을 하는 사회에도 불교의 관습을 가르치는 거예요. Y también en la cultura y cómo vivir le enseña el budismo también. La sociedad, en la sociedad también. 종교하고 관계없이 한국에서 가르치고 있는데 Sí, en Corea no tiene relación con el budismo, la vida social. 그 Pero 관습도 en 불교의 Tailandia 관습 그대로 hay 사회에서 가르치는 거예요. vida social Way of living in Thailand, they are taught y enseña el budismo. 그렇게 이제 어렸을 때부터 그렇게 배우고 Desde pequeño ellos aprenden eso. that's how they learn. 이렇게 그런 스님이 이렇게 가르치는 경우도 많고요. There are many times A veces el monje enseña 네, 또 a la escuela. 이제 사회와 또 En la sociedad 환경이 어떻게 también. 있는지를 좀 설명하려고. let's look into how the La sociedad también están hecho de 40,000 templos. 지금 이제 아까도 설명했지만 Yo hablé. 이런 꼬리 이런 지붕 Mire bien ahí, si se está hablando de, usted puede ver allí punta de dragones, de serpiente. snakes and dragons. 이런 것들을 다 상징이 다 용대갈이나 이런 Y esa es la cabeza del dragón y símbolo que representa al dragones. 사람들이 사는 게 다 그렇게 용이나 어떤 뱀이나 이런 것을 보면 그렇게 징그럽게 생각하지는 않죠. And so that's Y por eso cuando ellos miran serpiente y dragón, no tienen miedo de eso. 준다고 이렇게 Y piensan que eso le da la bendición, el dragón y serpiente. Y así ellos fueron enseñados. that's how their life is in their society. 아까 이제 태국 안에 절이 4만 개 정도 있는데 Y hay como 40 templos, ¿verdad? 40,000 temples in every community. 쉽게 얘기하면 12km 지점에 가면 하나의 En 12 kilómetros hay otro templo, en cada 12 kilómetros. 우리나라 40,000 templos. 합친 것보다 3배가 더 큰데요. 태국이요. 땅이요. And so Tailandia es más grande, 3 veces más grande que Corea. Korea together. 12km마다 하나의 절이 있을 정도니까 Y 12 kilómetros hay un templo de budismo. 12 kilometers. 얼마나 많이 절이 이렇게 있는지를 알 수 있습니다. Entonces podemos ver muchos templos hay en 이렇게 사대에서 이렇게 돼 있습니다. 아침에 일어나서 이렇게 시주하고 ellos se levantan en la mañana, después saludan al monje 이게 지금 이분은 이제 수사인데요. y él es el 탤런트고요. And so that's a celebrity. él es el talento actriz 불상을 차고 다니는 거죠. y ellos cargan, ¿verdad? Ellos cargan 교통사고를 막으시고 y ese para buena suerte dice Accidents. 자기를 지켜준다고 믿고 y 있고요. piensa que eso le cuida. 이렇게 많이 가지고 있으면 이런 것들은 금으로 특히 수상이기 때문에 금으로 만들어지는 금우상 Él es el 수상인데 이 금으로 만든 son amuletos de oro, 우상을 이렇게 목에 걸고 다니는 amuletos de oro que le protege dicen See here, there are amulets. y viven así. 그래서 이것을 부의 상징으로 믿고 있습니다. Ellos Believe that this creen symbol of símbolo, ¿verdad? De suerte. 이렇게 이것을 이제 차 안에 이렇게 이런 불상 Dentro del auto también. 모시고 다니고 있습니다. Símbolo de suerte, como amuletos. inside the car. 왜요? ¿Por qué? 교통사고나 이런 것을 Para prevenir accidentes. Car accidents. 자주 이런 거를 볼 수 있는 Y podemos ver eso. So often En la familia también. and in family relations. 같이 엄마 아빠 가족들이 함께 이렇게 절에 가서 Y ellos van junto al templo 하고 y oran. 승려의 연부를 듣고 이런 것은 기본이에요. And so Y es el natural, ¿verdad? Toda la familia ir al templo budismo the rituals and para orar, para seguir. 이렇게 이제 아빠하고 아들하고 같이 가서 이제 승려에게 이걸 시주한다고 하죠. Si ellos le dan comida a los monjes mother and the
child, they go to the con sus hijos, ellos van. food and receive food. 결혼식을 하거나 En el casamiento 결혼식을 할 때도 también. 집안에서 하죠. Delante del monje se hace eso, el casamiento. Before the monk. 또 일단 여기 있어. 태어났을 때 애가 Cuando nace el niño, 머리를 처음 깎을 때 se le pela por primera vez. 우리는 이발소에서 가서 깎을 때 Nosotros cortamos, ¿verdad?, en peluquería Hair salon. 이렇게 스님이 깎아주죠. y ellos, el monje le corta el primer 건강을 veces. 지켜줄 것을 이 스님이 깎아줘야 건강을 지켜주고 Ellos creen que 복을 받는다고 믿습니다. ellos que creen cuando el monje le corta el cabello va a ser saludable. To have good health. 20살이 되면 Cuando tiene 20 años, 모든 남자들은 todos hombres 절에 들어가서 이제 스님이 되면 자기가 부모님에게 효도한다고 믿고 있습니다. y ellos piensan que ellos se convierten en monje, están cuidando a su familia. For the parents. 뭐 군대는 안 가도 꼭 이 스님이 돼야 되는 것은 다 해야 돼요. Sí. 그 의무입니다. Sí, es obligatorio ser monje, ¿verdad?, cuando tenga 20 años. 집 안에 이런 불상들을 만들었고 아침에 나갈 때도 인사하고 갔다 Dentro 와도 인사하고 saludan otra vez, cuando vienen del trabajo saludan otra vez a sus ídolos Idols, and ya han they'll preparados. bow down to it morning, and then after they come back from work, they'll bow down to it. 집을 지었을 때도 이렇게 Cuando ellos compran una casa, también hacen esto, 모셔놓고 이렇게 le traen monje y That's why even when they también hace, ¿verdad?, they will have this ceremony. la ceremonia. 장례식은 La muerte también, el funeral también. 제일 적게 하면 3일이고 Por 3 días hacen el funeral o 7 días. 7일을 해요. 7 días, ¿verdad?, ellos hacen. 모든 사람이 Y vienen todas las personas, para que toda la persona pueda venir, toda la familia pueda venir. 다 절에서 하죠. Y ellos hacen el templo. 화장도 절 안에서 하고 Y dentro del templo también 이게 장례식 hace cremación en el templo también. 이렇게 Hacer el funeral. 돌아가셨을 때는 절 왼쪽으로 이렇게 돕니다. Cuando una persona muere, da la vuelta por la izquierda. 세 바퀴를 도는데 Da la vuelta 3 veces. 3 times. 인생은 허무하다. La vida es vanidad, tristeza. 위의 세계다. Sí, el mundo de... 의미하면서 세 번을 돕니다. Sí, 3 veces da la vuelta. Of the 3 circles that they make. 이렇게 지금까지 이렇게 구체적으로 Así ellos vivieron en la sociedad del budismo. Todo está el budismo en todos lugares. 지금까지 이렇게 얘기한 것은 태국의 이렇게 일상적인 생활이 불교의 생활이다라기 때문에 기독교나 다른 종교가 Y 들어가는 por eso 것보다 la otra religión es muy difícil para penetrar a Tailandia por la religión de ellos que están infiltrados profundamente en las casas, en la sociedad. 또 그렇게 Hasta el rey sirve, ¿verdad?, al monje. 또 불교 신자가 안 되면 왕이 될 수 없습니다. Si el rey no puede ser rey si no es budista, Become a king. 수상도 그렇고 también el emperador también. 총리 And even the prime minister. El primer ministro también, ¿verdad? 이 얘기는 너무 많이 오래 하는 것 같은데 Y, So until now, I've told you a lot of y yo le hablé muchas cosas de Taiwán. 여기서 얘기하고 싶은 게 하나 있어요. Y yo lo quiero hablar algo de aquí. 제가 이 성경 10편을 읽다가 Cuando yo estaba leyendo en Salmos, 말씀을 이렇게 어느 날 보게 됐어요. Salmos saw this word. 10편 144편 144, 144편 Psalms chapter 144. 144, 위에서부터 주의 손을 펴서 나를 큰 물과 이방의 손에서 구원하여 7절입니다. versículo 7. Versículo 7, Send thine hand from 144, 7. deliver me out of great waters from the hand of Envía tu mano desde el alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, 오늘 하나님께 기도해 de la mano de los hombres extraños. ¿Qué estaba orando David? 어떤 이방의 손이나 큰 물에서 자기를 건져내 달라고 기도했습니다. Y está diciendo para el que quite, ¿verdad?,
tu mano desde el alto, redímeme, sácame de las muchas aguas, de las manos de los hombres extraños. 어떤 사람들의 손에서 이렇게 이끌려서 잘못된 길을 가고 있다는 거죠. Significa que él también está dirigido por las manos del hombre, así fluye 벗어나야 될 줄 잘 모르는 fluye también, y él no sabe cómo liberarse de ahí. 이런 불교에 대한 하나의 태국인들이 살아가고 있는 삶을 설명해 드렸잖아요. Sí, yo le enseñé cómo los de Tailandia viven, 태국 사람들이 생각했을 때는 불교 교리를 따라 사는 게 잘못됐다고 생각하지 않습니다. y ellos no piensan que está errado vivir en esa manera. live by the teachings of Buddhism. 자기들을 안전한 곳으로 이렇게 이끌어가고 있다고 믿는데 Piensan que ellos lo llevan a un lugar muy correcto. 그들의 어떤 손이 자기를 거짓으로 이끌어가고 있다. But those Pero ellos no saben que el budista lleva a la perdición. 이런 말이 있습니다. Versículo 11. 이방의 손에서 나를 구하여 건지서 저희 입은 쾌사를 말하고 오른손은 거짓의 오른손이리다. Rescáteme y líbrame de las manos de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuyo diestra es mentira. 이렇게 스님이 와가지고 복을 비는 건데 Sí, y el monje ora por la bendición. 그것이 복을 빈다고 평범하게 생각하지만 Si la gente piensa que eso puede recibir la bendición de esa manera, 그것이 자기를 잘못된 길로 이끌어가고 있는 거라고 사람들이 생각하지 않죠. y la gente no piensa que eso lo lleva hacia la perdición. in the wrong place. 사람이 나를 도와주는 것 같은데 Parece que el hombre me ayuda a mí 그것은 거짓의 오른손이다. y esa es la mano de la mentira. 저는 제가 얘기하고 싶은 것은 뭐냐면 Y yo le quiero hablar a ustedes, 불교만 그렇다는 얘기가 아니고 no solamente del budismo. 우리는 어렸을 때부터 뭘 배웁니까? Nosotros que aprendemos desde pequeño, 이건 지식을 배우고 aprendemos sabiduría a la escuela 어떤 많은 학문을 배우고 있는데 y aprendemos muchas cosas de este mundo. 그런 것들이 우리를 Y esas cosas nos hacen alejar de Dios. 하는 것들인데요. And these are the things that are constantly Las cosas del mundo nos hacen alejar de Dios. 인간의 능력을 믿는 것들. Y al final confían en el poder del hombre. 그것이 나를 깊은 어둠으로 몰고 가고 있습니다. Y eso está llevando hacia la oscuridad. 그러니까 다윗은 그걸 알았어요. Y David sabía eso. 자기를 어떤 거짓의 오른손이 자기를 끌고 가고 있는데 Y está llevando, ¿verdad?, una mano, ¿verdad?, al camino malo. 주십시오. Y está diciendo, rescátame. delivered out of that. 쉽게 얘기한 거냐면 Y hablando fácilmente, 능력을 믿고 살고 mucha gente confía en sí mismo, Own abilities. 내 생각을 믿고 사는 confía en sus pensamientos. 여기서 나를 건져주세요. Sálvame de ahí. Get me out of this. 이런 기도를 여러분 하신 적이 있습니다. ¿Usted ha orado en esa manera? 사람들은 자기 능력을 믿고 살고 La gente confía en su capacidad, Abilities. 세상의 지혜나 지식을 따라서 siguen sabiduría del mundo, siguen las cosas del 거기서 mundo. 나를 건져주십시오. Pero sálvame de ahí. God, please get me out of that. 저는 이렇게 불교를 이제 많이 접하고 살면서 Yo también, cuando conocía la religión budismo, 사람들이 잘못된 길을 가고 있지만 pues yo sé que ellos están yendo un mal camino, 깨닫는 사람들이 없는데 pero no hay persona que pueda entender eso. 사는 건 당연하고 정상적이라고 생각하는데 Y ella cree que es normal eso. This lifestyle. 근데 진짜 하나님을 경외하는 사람들은 But those people who truly fear God, 하나님이 그런 지혜를 줍니다. God is able to give them the wisdom. 내가 내 지혜와 내 능력을 믿고 사는 것은 Oh, me living with my wisdom and my ability, Vivir con mi sabiduría, 손을 믿고 사는 거다. vivir con mi sabiduría, con mi método, es confiar en mí. 근데 여기서 나를 벗어나게 해주십시오. ¿Y quién puede hacer liberar de ahí? Solamente Dios. 우리 나를 덮었습니다. Dios puede hacer liberar de las manos de 자, hombres 130 extraños. so Psalms Salmos 조금 전에 144였죠.
124편에 보면요. Sí, 124. 4절에 보면 Versículo 그때 4. 우리를 엄몰하여 시내가 우리 영혼을 Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestras almas, hubiera pasado el torrente. Psalms chapter 124, verse 4. And Salmos 124. gone over our soul. 뭘 느끼고 있습니까? ¿Y qué es lo que sienten? 물이 자기를 덮고 있다. And that this Un- great water has. Sobre nuestra alma está diciendo, inundado las aguas está What diciendo. do you think the water represents? ¿Qué significa aguas? 요한복음 4장에 보면 If you look at San Juan capítulo 4, 사마리아인이 야곱의 우물에 가서 la mujer samaritana se fue para el pozo de Jacob para quitar el agua. and drinks the water of it. 먹으면 먹을수록 목마르게 했습니다. Cuando tomaba agua, tenía más sed. 그때 예수님이 말씀하셨습니다. Pero Jesús le dijo, 이 물을 먹는 자는 목마르거니와 si toma esta agua va a tener sed. Will thirst again. 내가 주는 물을 먹으면 영원히 목마르지 않는다. But if you drink Sí. the water that I Si yo le doy el agua, nunca van a tener 뭘 sed. 비유했을까요? Nunca van a tener sed. ¿Y qué significa? 하나님의 말씀. the word of God. Que Dios, 하나님의 말씀을 내가 믿게 된다면 And once you believe Dios, the si word yo of God, confío en Él, you will not thirst. aún, 근데 너 사마리아인 너는 왜 지금 목말라 있냐? ¿por qué tú tienes hambre? ¿Por qué tú tienes sed? Está diciendo en Samaria. 야곱의 우물을 너무 많이 먹은 거예요. Porque tomó mucha agua de Jacob. 그건 뭘 얘기하냐? ¿Qué significa eso? Talking of 세상의 지식을 너무 많이 배워서 Tom- 습득하고 있는 거예요. Aprendió muchas cosas de sabiduría del mundo. Por eso, ¿verdad? Hay muchas dificultades. 그것이 나를 Y esas cosas, 공부해가지고 나를 덮어버렸는 y 거예요. esas cosas, sabiduría del mundo, me cubrió a mí. 근데 여기서 벗어나야 되는데 Y yo tengo que salir de 내가 ahí. 여기에 이렇게 깊은 물에 잠겨 있습니다. Y yo estoy muy profundamente encerrado. 이거를 없애주십시오. Señor, quita esa agua. 자기가 어떻게 이 물을 스스로 없앨 수 Él no 있겠습니까? puede salir de esa agua. we ourselves be free from this water. 자 여기서 물은 뭘 비유한 거 있습니까? Y el agua que está hablando de aquí, 세상의 어떤 지혜나 세상의 지식이나 학문이나 어떤 종교의 교리나 이런 것들이 우리를 덮고 있다는 것입니다. sí, aquí la sabiduría, la enseñanza, sí, y eso es lo que está 자, enseñando. 근데 진짜 하나님을 경외하는 사람들은 La persona que sirve a 여기서 Dios 벗어나고 싶은 거예요. quiere salir de ahí. 이게 다윗의 마음이었습니다. Es el corazón de David. 그렇다면 우리도 진짜 우리가 가지고 배워왔던 지식들, 지혜들, 학문 이런 것들 Y toda la sabiduría de Dios 그것이 하나님을 찾아갈 때마다 방해하는 거라. y nos interfiere a nosotros la sabiduría del mundo para que salgamos delante de Dios. 찾아가지 못하도록 La- 대적하는 거예요. La sabiduría del mundo nos interfiere para que salga 자, delante de 불교의 Dios. 아까 5계명 중에 첫째 계명이 하나 있었죠. Sí, había un mandamiento 살생하지 말아라. para que no maten, ¿verdad? 좋은 교훈을 주는 No 것처럼 maten. 태국 사람들을 속이는데 Y le está enseñando que no maten a los animales. 결국에는 뱀을 죽이지 말라는 거. Al final está diciendo no mate a la víbora. 그 뱀이 많아져가지고 Y cuando hay mucha víbora, 하나님을 대적하겠다는 거죠. y esa víbora contradice a Dios. Going against God. 근데 뭐 그것을 누가 깨달을 사람들이 태국 사람들이 ¿Y 있겠습니까? quién puede comprender? La gente de Tailandia. 그런 것처럼 De la misma manera. How about us? 뭐에 묻혀 살고 있습니까? You know, what are we ¿En qué estamos nosotros enloquecidos? the false knowledge, 지금 인터넷에서 많은 정보 all these information En Internet hay mucha información. 그것이 우리를 말씀을 보지 못하도록 자꾸 멀리 Y eso 떨어지게 하고 nos hace alejar de Dios. distance between us Nos hace alejar de Dios. with the word of God. 그래서 진짜 지혜로운 사람들은 That's why truly wise people 이 물이 나를 덮었습니다. Y esta agua me cubrió. Está 나를 diciendo. 여기서 건져 주십시오. Sácame de aquí. deliver me out of it. 이렇게 기도했습니다. Así oró. 이렇게 다윗도 그것을 느꼈습니다. Even David, Y David 큰 también. 물이 나를 덮었습니다. there is this great water that has covered me. 얼마나 큰 물인 줄 Y 알아요? esa agua me cubrió. The water is, 여러분 바닥 밑에를 생각해 보십시오. think about the bottom of the ocean. 몇 천마타가 되는 물이 바닷물이 여러분을 덮고 있다고 There's 생각해요. several Y piense, miles de aguas de litros está cubriendo a nosotros. ¿Usted puede salir de ahí? can be free from that.
Y yo estaba preparando esta palabra. 느꼈느냐. ¿Y qué sentí? 내가 예수님을 믿었다는 것은 뭘 얘기하냐. ¿Qué significa que yo creí en Jesucristo? ¿Qué significa? 자, 성경을 찾아오겠습니다. So let's look at the Bible. 창세기 Génesis 1장입니다. capítulo 1. Genesis chapter 1, 1장 9절을 보겠습니다. chapter 1, verse 9. 1절부터 1장 9절부터 13절까지 있습니다. We read from verse 9 to verse 13. 9:13. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called he seas. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruits after its kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after its kind, and the tree yielding fruits, whose seed was in itself after its kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. 자, 여기서는 저는 여기 말씀을 읽으면서 알게 됐냐면 And so as I was reading this word, Y yo estaba leyendo y 바다 me hizo entender. 땅이 있었죠. Debajo del agua había la tierra. 그 바다를 덮고 있는 물을 El agua estaba cubriendo la tierra. 명령했습니다. Pero Dios dijo al agua, oh, para que se, 바다 물아 para que se, commanded the water, Dios comendó, 그 땅에서 사라져. hey, remove salga, from the land. salga de la tierra. 이제 이 바다 깊숙이 있는 땅이 드러났습니다. Por eso, si la tierra que estaba dentro del agua se salió y se plantó y tuvo sus frutos al final. To bear fruits. 자, 그것처럼 De la misma manera, 성경에는 또 이런 말이 있습니다. la Biblia dice, 인간의 마음이 의심하는 마음은 어떤 마음이냐? la persona que desconfían, 바다 물 ¿qué corazón tiene? Now it's just like La persona que desconfía es como onda de mar. 나무가 자라는 걸 봤습니까? ¿Usted vio un árbol crecer en el onda de mar? 바다에 나무가 자라요? have you ever ¿En el mar crece árboles? 나무 못 봤죠. No, ¿verdad? seen a tree like that, right? 뭘 비유합니까? ¿Qué significa? Representing. 의심하는 마음. Hay personas que desconfían. Hablando otra vez, 믿지 못하는 마음. The heart of la persona que no confía en Dios. 하나님의 말씀 못 믿습니까? so why are Porque el que no cree en la palabra 지식을 믿는 거죠. está creyendo en sabiduría. 그 마음에는 in that Y esa 말씀이 palabra 될 수가 없는 the 거예요. word cannot be planted? 내 마음에 나를 감싸고 있는 어떤 지식이 나를 덮고 있는데 mi sabiduría cubre a mí para que yo no pueda recibir la 그것이 gracia. 제거되지 않는 사람에게는 La persona que no deja lo que hay, 없는 거예요. no se puede plantar otros árboles si no deja. 여기 이 말씀을 자세히 보니까 Y mirando bien aquí la palabra, 하나님이 명령했습니다. Dios habló 뭐라 그 모였던 곳을 한 곳으로 하나님이 이 바다 깊숙이 이렇게 옛날에 다 덮고 있었는데 물이 And so before y el agua estaba cubierto 하나로 바닷물 한쪽으로 몰아줬죠. y Dios sacó lo seco, ¿verdad? 그러면서 땅이 드러났죠. Y salió la tierra 거기에 나무가 자랐고 y creció árboles 거기에 이제 열매를 맺고 y tuvo sus frutos. 읽으면서 뭘 느꼈는지 Yo leyendo la palabra que pude entender, yo antes de creer en Jesús, 이 세상이 나에게 가르쳐준 지식이나 생각이나 모든 것들이 나를 덮고 있었습니다. la sabiduría de este mundo me cubría totalmente. 이 어떤 그 물을 내가 어떻게 제거할 수 있겠습니까? Y yo no puedo en verdad liberarme de agua. 바닷물과 같은 Hay mucha agua, 깊은 어떤 물들 profundamente. 그 물을 내가 벗어날 수 없고 Ese agua yo no puedo 거기서 이길 수 없을 liberarme. 사람이었는데 Esa agua yo no puedo liberarme. cannot overcome it. 어느 날 예수님이 내 마음에 들어와가지고 Y un día Jesús entró en mi corazón 물들을 다 사라지게 만들어 버리는 거예요. y hizo desaparecer el agua. 생각을 믿는 마음, The heart of trusting in Eh, my thoughts. 인간의 어떤 세상에 가르쳤던 어떤 지식들 Sí, la sabiduría de las personas 다
제거시켜버리고 Jesus was able to get rid of Y 내 안에 말씀을 심으셨다. Dios estableció la palabra en mi corazón. 이 가장 놀라운 역사가 내 안에 일어난 거예요. that was true. Y lo pasó una cosa importante. So look at the Bible carefully. 자, 22절에서 In verse 12, 땅이 풀과 각기 종류대로 21. 각기 종류대로 씨가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님 보시기에 좋았더라. and the herb brought forth grass and herb yielding seeds after his kind, and the tree yielding Y bebió y fruit vino in itself after its kind. And God saw that it was good. y era bueno para los ojos de Dios. 내가 스스로 어떤 생각 속에 벗어날 수도 없고 Yo no puedo salir de mí mismo. 바람 불과 같은 많은 어떤 세상에서 나에게 가르쳐준 지식들 La sabiduría del mundo no puede liberarme. So much like the water. 그것이 나를 엄물해가지고 나를 질식시켰는데 Y esas cosas me sumergió y para que yo no pudiera recibir la gracia. 예수님이 어느 날 오셔가지고 Pero Jesús vino un día 거기서 벗어나게 해주셨다. y nos hizo librar de ahí. 그것은 마치 물을 땅을 덮고 있는 물을 하나님이 한 곳으로 모았던 것처럼 Y como Dios juntó Together in one place. en 내 un lugar, 삶에서 In my life, en mi vida, 일어났다는 거예요. sí, aconteció eso en mi vida. 이것만큼 놀라운 축복이 또 어디가 Y no hay otra cosa más bendita que 말씀을 esto. 보면 막 내 마음이 막 충만하고 감사한 마음이 생겨지는 것입니다. Cuando yo escucho la palabra, me siento muy bien y agradecido. 내가 만약에 대구에서 태어나가지고 if I was born in Thailand, 그냥 불교의 교리에 이렇게 빠져서 살다가 I lived Si una persona nace y vive siguiendo la cultura del budismo, la vida del budismo, y vive, 어떤 세력에서 나를 건져주셨다. pero Dios me quitó de las potestades. power. 다윗은 그걸 기도했잖아요. Y David oró eso. 물이 나를 덮고 있습니다. Si alguien me está sujetando a mí, 사람들이 나를 속이는 las 어떤 aguas, 말들이 회사가 매일 내가 듣고 있는데 las palabras de las personas que yo estoy escuchando continuamente, 똑똑해, 너 성실해, 너 잘했어 이런 말들을 수없이 듣는데 y ese pensamiento yo estoy recibiendo continuamente. 그것이 나를 깊은 절망으로 나를 끌어가고 있고 Y eso es lo que me hace vivir Destruction. 그것이 나를 덮고 en 있고 destrucción. Things are covering. 하나님 여기서 나를 건져주십시오 Yo digo, Dios, ayúdame. 이런 말을 할 수 있는 사람들 Y para que Él pueda 진짜 지혜로운 ser recibido la gracia. 성경을 자세히 더 보면 If you look at the Bible, Cuando usted lee la Biblia bien, 이 마가복음에 이런 얘기가 있어요. en San Marcos está hecho, book of Mark. 소경 바디메오에 대한 얘기인데요. And so it talks el about ciego, Simon and Bartimaeus. 자, 마가복음 10장을 읽겠습니다. So let's read Mark chapter 10, San Marco 10, 9절까지 보면 Marco 6 to verse 52. 10, 여기 예수님이 어느 날 y Jesús le dijo, 하고 있었습니다. estaba yendo a Jericó Way to Jericho. 막 많은 사람들이 몰려왔죠. y muchas personas estaban en Jericó. 소경은 누가 오길래 이렇게 많은 사람이 오는지 궁금했습니다. El ciego estaba curioso, ¿quién viene y por qué hay mucha gente? We're gathering like this. 누가 오는 거야? ¿Quién está viniendo? 나에게 좀 가르쳐줘. Para que me enseñe. 근데 주위 사람들이 뭐라고 말했냐면 Pero alrededor de la gente, ¿qué estaba diciendo? 나사렛 예수인가? Jesús Nazareno es el hijo del carpintero. Or you know that carpenter, he's coming. 야, 소경 바디메야 뭐 Eh. 관심하지 마. No tenga interés, ¿verdad? Sí, no, 복수 아들이 너에게 뭘 주겠다. sí. ¿Qué te va a dar a ti? No te, 어떤 사람들이 예수님을 잘못 얘기하는 거죠. sí, la gente está hablando mal, sí, está dando mal información al pastor. Bartimaeus, as he was listening to what they were saying, 어떤 마음이 들었냐면 the heart that he had was Bartimeo, ¿qué clase de corazón tuvo? 저 눈 No. 사람들이 those people with their eyes open. 나를 La persona con, 가르쳐서 la persona con ojos abiertos que me ha enseñado mal. 예수님을 정확히 보지 못하고 있어. Yo estoy mirando bien a Jesucristo 나를 불쌍히 여기주십시오. y tenga misericordia de mí. 그러면서 뭐라고 소리 질렀습니까? ¿Y qué gritaron? 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기주소. Say, son
Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa? 많은 사람들이 예수님을 나사렛 예수라고 했습니다. Mucha gente dice que Jesús es nazareno. 바디메오는 그날 뭘 느꼈습니까? Bartimeo que supo. 가르쳐주는 그 거짓이야. ¿Qué es lo que me está enseñando ellos? ¿Es mentira? 지금 내 앞에 지나가고 있는 분은 왕의 아들이야. Sí, el que pasó es el hijo del rey, hijo de David. 이스라엘에 하나님이 세운 첫 번째 왕이었습니다. Es el rey que Dios estableció en Israel. Fue el rey de los reyes. 아, 저분은 하나님의 아들이야. Él es como hijo de Dios. 달려나가려고 하는데 Y cuando quería salir, 많은 사람들이 그가 가는 길을 막고 있었습니다. y mucha gente estaba bloqueando. 48절 읽겠습니다. 48, And many charged him that he should hold his peace. versículo 48. Crying the more a great deal, Thou, son of David, have mercy on me. 자, 많은 사람들을 뒤에서 Y muchas personas que pasan, 그의 길을 막고 있는 거예요. And so y muchos le arrepentían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. 내 말 안 듣고 뭐 예수님에게 달려가? Sí, tú te vas a escuchar a Jesús, 그러면 내일부터 entonces 안 준다. yo no te voy a pagar, 내일부터 빵 안 준다. yo te voy a dar comida. 또 갈 거야? ¿Vas a irte? 근데 여기 바디메오 Bartimeo, 이렇게 많아도 aunque había mucho, even though they blocked him, 소리치면 나갔습니다. as he shouted out, he went. 뭐라고 말했습니까? What did he say? ¿y qué dijo? 사격 있어요. Ten misericordia de mí. 내가 저 사람들이 주는 음식을 먹고 I ate the food that those Sí, people gave yo tengo que tomar 돼 있습니다. y tengo que ser ciego. 당신이 내 눈을 뜨게 해준다면 Yo quiero que tú abras mis 난 ojos. 눈을 뜰 수 있습니다. Si tú puedes, 근데 오늘 만약에 그냥 yo puedo abrir mis ojos. Si tú sales, 나는 소경으로 살다가 yo voy a vivir only live as a blind man. 영원한 eternamente voy a vivir ciego y voy a irme al infierno. Bartimeo que conoció 사람들이 주었던 음식이 la comida que ellos dieron, 나를 거지로 만들었어. sí, me hicieron pobre. 제가 왜 이 얘기를 하냐면 ¿Por qué yo estoy hablando de eso? 내가 태어나서 예수님을 믿기까지 배웠던 지식 Toda la sabiduría que yo he aprendido hasta ahora. Learned until we met Jesus. 사회에서는 나에게 뭘 가르쳤습니까? ¿Y qué enseñó? ¿Verdad? 네가 능력이 있어야 돼. Tú tienes que tener poder. Abilities. 네가 좋은 직장에 다녀. 좋은 직장을 다녀야 되고. A que una escuela buena. 네 능력을 믿고 살아. Confía en tu sabiduría. Okay? 그 말을 받아 먹었습니다. And I ate and swallowed it up. 근데 그것이 But that 나를 거지르게 만들었다. was the one that made me a beggar. 그것이 나를 Y eso 절망으로 끌고 가고 있었다. me estaba llevando hacia la perdición. 근데 그것이 나를 큰 물이 덮고 있는 것처럼 나를 덮고 있습니다. Pero en verdad está cubriendo a mí. 나는 여기서 벗어날 수 없습니다. Yo no puedo salir de aquí. 바디메오 마음에 그런 마음이었습니다. In the heart of Bartimaeus, that was the heart that 내가 주위 사람들을 믿고 살았는데 Y yo confié en aquellas personas. 사람들이 주는 음식을 ate 먹었는데 the food that those people have given me. 나는 지금 거지가 되어 있습니다. But right now, I'm a beggar. 난 소경이 되어 있습니다. Yo soy ciego. 나를 여기서 건질 분은 No hay nadie que me pueda socorrer. 신밖에 없습니다. Solamente tú puedes socorrerme. 바디메오의 그 마음. Bartimeo tenía ese corazón. 저의 마음에 예수님을 믿을 때 Si nosotros creemos en Jesucristo, 내가 배웠던 지식이 no es como sabiduría, teoría. 행복하게 해주지 못했습니다. La teoría no puede hacer alegre a la 나를 gente. 거지 만들었습니다. Y a mí me hizo pobre. 이제 더 이상 믿고 살고 싶지 않습니다. Y yo no quiero en verdad vivir en esa manera. 당신의 말씀을 나에게 주십시오. Dame tu palabra en mi corazón. 당신이 그냥 가신다면 Si usted va, pasa, 영원한 소명입니다. yo voy a quedarme eternamente ciego. 바디메오의 마음입니다. Ese era el corazón de Bartimeo. 자, 지금 제가 뭘 얘기하고 있습니까? ¿Qué estoy hablando ahora? 태국에 불교만 그런 태국 사람들을 이끌어가는 No es solamente en Tailandia si el budismo lleva en esa manera. Astray. 이스라엘 모든 사람들 En este mundo, todo el mundo 어떤 지식이나 They have the wasteful
y la sabiduría del mundo, la enseñanza del mundo, infor- información de información de internet nos lleva hacia la perdición 이걸 침몰시키고 y 있습니다. nos lleva hacia la perdición mi espíritu. 그것이 우리를 덮고 있습니다. Eso es lo que nos hace, cubre a nosotros. 근데 여기서 나를 건져주십시오. Y sálvame de aquí. 사람에게 하나님 말씀이 임할 거고 Esa persona va a entrar en la palabra 그 사람에게 하나님 말씀이 자랄 것입니다. y a esa persona va a crecer la palabra 그 사람에게 열매를 맺을 것입니다. y va a tener fruto en esa persona. 저는 제가 예수님을 만났다는 Si yo doy la gracia por encontrar a Jesucristo, 너무 감사한 거예요. esa es bendición. 만약에 내가 예수를 만나지 않았다면 Si yo no había encontrado a Jesús, 이 깊은 바다 속에 있는 땅이 그 물을 자기 힘으로 물을 estaría profundamente hundido en el mar y tratando de quitar el agua, que es imposible. 내 인생에서 En mi vida, 내가 yo, 지금까지 배워왔던 학식이나 학문이나 모든 걸 내가 버린다는 건 불가능한 일이고 si dejar toda la cosa, toda la sabiduría es imposible, 거기 벗어날 수도 없는 건데 yo no puedo salir de ahí. 이 예수님이 오셔가지고 Vino Jesucristo. 제거했다. Sí, Él limpió todas las cosas. 이거 하나만 생각해도 Si usted piensa en ese, 내가 죽어도 감사한 거다. aunque usted muera, va a estar agradecido. 내가 예수님을 만났다. Si yo encontré a Jesucristo. 감사한 거. 이거 있을 수 없는 기적이 내 안에 일어난다. A miracle that couldn't have happened in my life. 여러분도 Un milagro vino hacia mí. 예수님을 만나지 않았고 Si usted no había encontrado a Jesucristo, 예수님을 만나지 않았다면 si no ha encontrado la misión, Have not met with Jesus, nor our mission. 종교에 빠져가지고 estaríamos perdidos en la religiosidad Would have just died out. y íbamos a la perversión. Pero David sabía eso. 그렇게 하나님께 도와. Por eso él oró delante de Dios en esa manera. 물이 나를 덮었습니다. Una gran agua me cubrió a mí. 거짓 오른손이 나를 끌고 가고 있는데 Una mano derecha de mentira me guía a mí. 여기서 나를 건져주십시오. Sálvame de ahí. 소경 바디메오도 그걸 느꼈습니다. Bartimeo también sintió eso. 많은 사람들이 자기가 가고 있는 길을 막고 서 있었습니다. Y muchas personas le impedían para que vaya hacia Jesús. 벗어날 수 있는 힘이 없었는데 No tenía fuerza para dejar liberarse. Pero cuando vino Jesucristo, 벗어나는 거라. y pudo liberarse cuando vino Jesucristo. 마치 그것은 이 창세기 1장 12절 창세기 1장에서 That is En just like Génesis capítulo 1, 빛이 드러나라 하심에 드러난 salga la tierra, entonces se salió la tierra. the dry land appeared. 구절의 어떤 역사가 You can see El milagro del capítulo 9. sign, 우리 속에 일어난 것입니다. and that work has happened inside of our hearts. 하나님이 천지를 이렇게 만드셨던 것처럼 As God created, just like God created the heavens and Como Dios hizo el universo, Dios hizo el universo y la tierra, 나를 만들어 y Dios me dio el tercer día de la vida en mi corazón. 내가 거기에 빠져가지고 죽을 수밖에 없고 Sí, yo tenía que ser muerto con sabiduría falsa del mundo, del budismo, 제거하고 y Él quitó todo eso, nos dio a nosotros. 바다 깊숙이 있었는데 거기 딱 들어가서 땅이 되 Y yo estaba profundamente debajo del mar, y, 하나님 말씀이 마음에 시켜져가지고 y cuando entró la palabra, 이 나무가 자라는 걸 보고 y yo pude ver cómo la palabra crece. Sí. 그래서 저도 이렇게 대구에 살지만 Pero yo en Tailandia, 말씀이 내 안에 자라서 y yo doy la gracia porque Dios me ha dado esta palabra 열매를 맺을 것입니다. para que yo tenga fruto delante de Dios. 그래서 저는 이런 마음을 가지고 이 미국에 온 겁니다. Por eso yo vine a Estados Unidos. 지금 이 CLF가 처음 시작하는 이런 모임이지만 CLF El primer evento del CLF, here in the U.S. 놀라운 이런 모임인데 But it is truly an amazing meeting that God has. 이곳에서 하나님 말씀만 선포가 되면서 And here, as only the word of God is being spoken, 사람들 속에 있는 헛된 종교의 어떤 교리들이 다 떠나가는 거예요. y muchas religiones, ¿verdad? knowledge and the Y able to depart from us. 어제 저녁에도 se sale 막그
se salen. 사람들이 박수를 치면 Y muchas personas estaban aplaudiendo cuando el pastor estaba predicando. 목사님 말씀이 La palabra del pastor, cuando predica la palabra pastor, 모든 사람들이 박수 y muchas personas estaban alegres, contentos y aplaudiendo. 그게 지금 무슨 현상입니까? ¿Y qué significa eso? 그 땅을 덮고 있던 바닷물들이 El agua que estaba, 들어가고 있는 el agua que estaba cubriendo la tierra se desapareció. 그런 역사를 내가 보는 현장에 있다. Y yo estoy mirando eso. 얼마나 놀라운 축복을 받을 사람. Y somos las personas más benditas. 여기 와 있다는 것만 해도 Estar aquí 하나님께 너무나 감사한 것이 es agradecimiento delante de Dios. 여기까지만 Hasta aquí. Today I'll do it until here. 기도합니다. Vamos a orar. 어떤 종교나 교리에 사람들이 Mucha gente 목이 되고 끌려가고 있어. está en las religiones, siguiendo las religiones. Led astray with wasteful knowledge and also religion. 우리를 거기에서 건져주는 Pero 사람은 세상에 nadie puede rescatar de nosotros de allá. That was able to deliver us out of it. 그러나 예수님 Pero solamente Jesucristo pudo liberarnos a nosotros. Jesus came, Y Jesucristo vino was able to get rid of all. 내 안에 말씀을 싣고 계신 하나님을 생각할 때 se me estableció a Jesucristo en mi corazón 너무나 감사했습니다. y yo estaba agradeciendo. 하나님이 우리 속에 그렇게 끊임없이 일하여 주시기를 바랍니다. Si tú estás trabajando continuamente en nosotros. 이곳에 있는 모든 분들의 마음에 하나님 말씀만 심겨질 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. Sí, para que la palabra de Dios entre solamente y establezca en sus corazones. 우리에게는 말씀 주시고 감사합니다. Señor, gracias por esta palabra. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 감사합니다. Sí, muchas gracias.